ମାମୁଁ ଦେଲେ ମିଠା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ମେଲଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚୂଡ଼ାକୁଟି ମେଲଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଦ୍ରକରେ ଚୂଡ଼ାକୁଟି ମେଲଣ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏ ମେଲଣକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡିଜେ ବାଜୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ବାଲକୋନି ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଛି। ए भाई कौन करछनी पोस्टर चिरिकी उपरକୁ ଚଢି आइछन। तापर मामू तो भल किने देइछन्ती आ डीजे पाखर आ केते रहिबु। आमे पडिया भितर को पळि आइलु। आउ गोटे ता सेपटु रडी रडी आसुची देखो। रे भाई आउ रही हबरी एठी केते साउंड सुनिबु। डीजे रे छाती थरी जाउ जेबे घरु जिया पड़िबो। जोठी देखिबु डीजे चारि आडू डीजे चारि पटू डीजे। जदि डीजे छाड़ी होली रे आम ओडिशा रे अन्य किछि कला देखांते ताले बहुत भल होता। मु एबे चलिली घर को। थैंक यू।